नमस्कार बंधुगण मु संजय मु आपको एसएन एजुकेशन चैनल को स्वागतम जनाऊँगी। आज आप बहुत बड़ बिग अपडेट रही शिक्षा संबंधी अपडेट रही जो बंधु मैंने ये चैनल को नुआ कर अनुरोध से इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापी सब्सक्राइब करनी। तार देखा कौन अपडेट रही अक्टोबर 12 रे ओसीएस 2024 प्राथमिक परीक्षा आसंता अक्टोबर 12 तारिख में ओडिशा सिविल सर्विस 2024 प्राथमिक परीक्षा अनुष्ठित हेब। कटक भुवनेश्वर संबलपुर बालेश्वर ब्रह्मपुर एवं कोरापुट जोन रो विभिन्न परीक्षा केन्द्र में यह परीक्षा करा खूब शीघ्र आशायी मान परीक्षार संपूर्ण विवरणी विषय में अवगत करा ओडिशा लोकसेवा आयोग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। प्राय 200 प्रशासनिक पदपाई नियुक्ति परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। गत जनवरी 10 रु फेब्रुआरी 10 मध्य प्राय 10,000 आशायी आवेदन करिथिबा जणा पड़िछि। अन्य पक्षरे ओसीएस 2023 रो मुख्य लिखित परीक्षा फल प्रकाश पाई सारिथिबा बेले आसंता सेप्टेम्बर 6 रु 18 तारिख मध्य प्रमाणपत्र जांच साक्षात्कार कराजिबो। हिंदी शिक्षक नियुक्ति रे नुआ योग्यता शर्त सरकार को निष्पत्ति हाईकोर्ट रे कायम। हिंदी शिक्षक पदर नियुक्ति पाई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थारू बीएड आवश्यकता योग्यता पाई राज्य सरकार नैथिबा निष्पत्ति को ओडिशा हाईकोर्ट कायम रखछंती। हिंदी शिक्षक पदर नियुक्ति पाई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थारू बीएड आवश्यकता योग्यता पाई राज्य सरकार नैथिबा निष्पत्ति को ओडिशा हाईकोर्ट कायम रखिछंती। नुआ योग्यता शर्त निष्पत्ति विरोध में आगत एक मामलार शुणाणी करी अदालत आवेदनकारी आवेदन को खारज करने सह सरकार नैथिबा निष्पत्ति उचित बोली दर्शाइछंती। विचारपति दीक्षित कृष्णा श्रीपद शुणाणी करी तांको राय रे नियुक्ति रे योग्यता निर्देश करने सरकार को अधिकार एवं अदालत एथिरे हस्तक्षेप करिवे नाही बोली कहिछंती। आवेदनकारी पक्षरु दर्शा जाइथिला जे राज्य सरकार 2023 डिसेम्बर 13 रे हिंदी शिक्षक पद पाई एनसीटी स्वीकृति प्राप्त अनुष्ठान बीएड योग्यता आवश्यक बोली निर्देश जारी करथिले। पूर्वरु हिंदी शिक्षक नियुक्ति पाई 3टी निर्धारित योग्यता रही जहाँकि शिक्षक पदर नियुक्ति पाई यथेष्ट। सरकार को नुआ शर्त प्रार्थी को क्षति पहुंचाइबा सह यह सेमानक नियुक्ति क्षेत्र बाद देबा पाई उद्दिष्ट। तेणु सरकार द्वारा लागू होइतिबा नुआ शर्त को रद्द करने को आवेदनकारी प्रार्थना करथिले। सरकार पक्षरु दर्शा जाइतिला जे 2014 रे एनसीटी पक्षरु गाइडलाइन रही सरकार एही शर्त को कार्यकारी करिसंती। विद्यालय रैगिंग अभियोग बाहानगा ब्लॉक गोपालपुर पंचायत जागेश्वरपदा आदर्श विद्यालय एक अभावनीय घटना घटी। गत शनिवार दिन अपराह्न 3टा बेले अष्टम श्रेणीर जन छात्री शौचालय को जाइथिले। एही समय रे अन्य श्रेणीर किछि छात्र छात्री शौचालयर बाहर पटु कबाट बंद कर देथिले। दीर्घ समय पर जन शिक्षक छात्री को सेठारु चेताशून्य अवस्था रे उद्धार करथिले। तेबे एही रैगिंग घटना रे एवं विद्यालय रे पूर्वरु घटितबा एपरि रैगिंग घटना रे प्रधान शिक्षक किछि कार्यानुष्ठान नेउनथबा अभियोग होईछि। एने प्रधान शिक्षक आलोक माझी को प्रतिक्रिया निया से कहिसंती घटना सत मु सेदिन विद्यालय उपस्थित नथिली अभिभावक को डाकी पचारि बुझीबी। सेहीपरि जिला शिक्षाधिकारी को प्रतिक्रिया निया से कहिसंती घटना बाबद मु जानिनी तदंत कराजिबो एवं कार्यानुष्ठान नियाजिबो। ओडिशार 2 शिक्षक पाइबे जातीय शिक्षक पुरस्कार। चलित वर्ष जातीय शिक्षक पुरस्कार देशर 45 जन को मिलिबो। एथिरे ओडिशार 2 जन शिक्षक रहिसंती। सेमाने हेले कोरापुट स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शिक्षक तरुण कुमार दास और मालकानगिरी जिला कौरुकोंडा कोंडेल सरकारी नोडाल उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षक बसंत कुमार राणा आसंता सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस रे नुआ दिल्ली रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। योग्यता न थाई गणित अध्यापक उच्च शिक्षा विभागर कारण दर्शाओ नोटिस। कप्तिपदा ब्लॉक नुदुढिया स्थित मेघासन महाविद्यालय गणित अध्यापक को योग्यता न थाई चाकरी करिथिबा नै उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु एक चिठी आसीछि। खबर प्रकाश उक्त महाविद्यालय +3 विज्ञान विषय खोलिबा परे गणित पद सृष्टि होइथिला। से समय रे परिचालना कमिटी द्वारा बेसरकारी अण अनुदान प्राप्त महाविद्यालय पई प्रयोज्य नियम अनुसार रूपेश कुमार महापात्र को 2003 मसीह नियुक्ति प्रदान करा जायथिला। श्री महापात्रकर 54.3% मार्क थिबारु उक्त पद पई योग्य विवेचित होई परिचालना कमिटी द्वारा नियुक्ति पाइथिले। परवर्ती पर्याय पीजी मार्क रे उन्नति आनी 56.2% रखिथिले।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ 2017 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଭେରିଫିକେସନ କରି ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ସେ MSc ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ 55% ମାର୍କ ରଖିନଥିଲେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେଶ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ VK ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚିଠି ନମ୍ବର 31147 ତା 10/6/1997 ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ପଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ 2017 ମସିହାରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ପାଇଥିଲି। 1997 ମସିହାରେ ଚିଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। 2009 ମସିହାରେ ଯେଉଁ GI ବାହାରିଥିଲା ସେ ଚିଠି ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଚିଠିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉତ କହନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ସାର୍ଙ୍କୁ କତାରେ ହାଣିବା ଲାଗି ଜଗି ବସିଲା ଛାତ୍ର। ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପଛପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାକୁ ମନାଉଥିଲେ। ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ସତ, ହେଲେ ଖୁବ୍ ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା। କିଛି ଝିଅ ଏକଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ। ପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିକୁ ଡାକି ତାଗିଦ କଲେ। ଏଥିରେ ପିଲାଟି ରାଗି ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ପରଦିନ ଏକ କତା ଧରି ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଲା। ତାଗିଦ କରିଥିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅକଲ ଗୁଡୁମ। କରିବେ କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପିଲାଟି ପାଖରୁ କତା ଛଡ଼ାଇ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଏ ହେଉଛି ଗତ ଗୁରୁବାରର ଘଟଣା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପିଲାକୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁକିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି କୁପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ସଞ୍ଜୟ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।